ہر کچھ تہندس خدمتس من حاضر تو پیش تفصیل سان خبر اجمیرس من یتیاز خواجہ محی الدین چشتی سند 809 عرس مناونہ آو یتھ دوران ساس واد عقیدت مندو ات من شرکت کر تتہ ات موقع پہ وزیر اعظم نریندر مودی سند طرف چادر سوزنہ آمت یس مرکزی وزیر مختار عباس نقوی سند طرف درگاہس مز پیش آئی کرنے ات موقع پہ حاضر دت چادر پیش آئی کرنے تتہ آو ملک بہبود امن تو خوشحالی باپت دعا کرنے تہ پاو ٹھہ زِ افغانستان تو پاکستان طرف تہ سوزنہ آمت چادر آئے درگاہ اجمیر شریفس مز پیش کرنے دیش میں سماج کے سبھی ورگوں سماج کے سبھی حصوں کی ترقی ہو سکون ہو شانتی ہو یہ سنکلپ ہے اور سہیشورتا ہو ٹالرنس ہو سدبھاؤ ہو یہ ہندوستان کا ڈی این اے ہے ہندوستانیوں کا ڈی این اے ہے ہمارے صوفی سنتوں کا یہ سنکلپ ہے دیا ہوا سنکلپ ہے سبق ہے اور اسی ڈی این اے کا نتیجہ ہے کہ انیکتا میں ایکتا اور ایک بھارت شریشٹھ بھارت سے بھرپور میرا دیش دنیا میں ایک مضبوط اپنی جگہ بنا رہا ہے اور خواجہ صاحب کے صوفی سنتوں کے آشیرواد سے دعاؤں سے دیش کا ہر ناگرک ہر حصہ خوشحال ہو یہ ہم چمولی اتراکھنڈس مز پیش ین ول واقع پتہ یہ ریسکیو آپریشن جاری تت مزید کی لاش برآمد کرنے پتہ مرن والن ہند تعداد 58 ووتمت یل زن 170 کھت زیادہ لاپتہ نفرن ہز تلاش مختلف ٹیموں ہند طرف جاری تہ پاو ٹھہ زِ اتراکھنڈ کس چمولی علاقس مز یہ گلیشیر پھٹنے پتہ ڈی ایم پاور پروجیکٹن تو دویمین کینچن پروجیکٹن سٹھا نقصان سپد تتہ آئے آز تام 58 لاش برآمد کرنے یمن مز ڈوڈھوک تو سری نگرک روزن وول تہ شامل اوس جنوبی کشیر ہندس اننت ناگ علاقس من سپز اخ آئی ڈی دھماکہ یا دوران دھماکس مز کینچن گاڑین نقصان سپد پلسک ون بیج بہار کس پزل پور علاقس مز ملٹنٹو طرف اکس ٹپر گاڑی مز اخ آئی ڈی نصب کرنے آمت یمہ پتہ صبح 1 بجے نصب کرنے آمت آئی ڈی بلاسٹ سپز تاہم دھماکہ ست اگر نہ کانہ تہ جانی نقصان سپد تاہم آس پاس کینچن گاڑین ووت سٹھا نقصان دھماکہ پتہ آو فورسز طرف علاقک محاصر کرنے یا دوران کینچس وقتس تام محاصر جاری روز تلاشی کاروائی کینچس وقتس تام جاری روزن پتہ پرامن پونٹ سہ اختتام سپد یل زن پولیس طرف تحقیقات ات سلسلس من جاری قیس گنڈ علاقس من رامبن کس روزن ولس اکس شخص سنز لاش برآمد آمت کرنے پلسک ون مقامی لکو طرف دمجن نالس نش لاش وچمت یم پتہ پلسس اطلاع دن پتہ پولیس جائے موقع پہ ووت لاش آئی تحویلس مز نن یم پتہ طبی لوازمات مکمل کرنے باپت سہ ہسپتال منتقل کرنے آو یل زن لوازمات مکمل کرنے پتہ آئی لاش آبائی علاقہ کن سوزن برآمد سپزمس لاش ہز شناخت رامبن کس روزن ولس ہاشم الدین سنگ رنگ سپزمت یپور پلسن کیس درج کرت ات سلسلس مز تحقیقات شروع کورمت مسئلہ کشمیر حل کرنچ تو جموں کشیر ہند خصوصی درج بحال کرنچ کت کران وون پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی ز مرکزی سرکارس پز جموں کشیر خصوصی درج بحال کرن تو مسئلہ حل کرنے باپت گژھِ پاکستانس ست کت ین کرنے تمو وون مزید ز اگر زن مرکزی سرکار طرف دعوی کرنے ز جموں کشیر من حالات بہتر تیل کیاز بیرون ملکن ہند وفد جموں کشیر یوان سوزن یمن کتھن ہز باوت کر تمو شمالی کشیر ہندس کپوارس مز پارٹی ورکرن ہندس اکس کنونشنس پہ کت کران
जो जम्मू कश्मीर की पोजीशन 2019 5 अगस्त से पहले थे, एक वो वापस दो, और जो दूसरा मसला कश्मीर है जिसकी वजह से यहाँ हजारों नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां दी, यहाँ लाखों की तादाद में घर हमारे उजड़ गए, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, वो मसले कश्मीर पाकिस्तान के साथ बातचीत करके और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करके हल करो। स्टेटहुड की तो हम बात नहीं करते हैं। नहीं, इनको लगता है रेजिस्टेंस है, जहां भी इनको लगता है कोई आवाज उठा रहा है इनके जुल्म और जबर के खिलाफ। अभी देखा नहीं 21 साल की बच्ची को उन्होंने पकड़ लिया, अभी देखा नहीं किसानों के साथ क्या करें। पर एक चीज ये जरूर है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म सितम हो रहा है उसका कुछ हिस्सा, मैं इतना नहीं कहूंगी जितना यहाँ तो 100 गुना ज्यादा हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा अब हमारे मुल्क के अंदर हमारे किसान भाई, हमारी नौजवान बच्चियां भी देख रही हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार ने कितने जुल्म ढाए हुए हैं। देखिए, जो भी आना चाहे आ सकता है, उसमें तो हमें कोई हर्ज नहीं है, मगर जो यहाँ की लीडरशिप है उनको कहीं जाने नहीं देते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले बेलौ राजपुरा जाना चाहती थी, जहाँ अतहर जो है मुश्ताक है, उसको अभी जो कहते हैं एलिगेशन है फर्जी एनकाउंटर में मारा गया, उसका वालिद उसकी डेड बॉडी चाहता है, वहाँ मुझे जाने नहीं दिया। तो यहाँ के लीडरों को आप कहीं जाने नहीं देते हैं, बाहर से आप लेके आते हैं लोगों को और उनको बिल्कुल वो मॉनिटर टूर होता है, कुछ लोगों से उनको मिलाते हैं और ये इम्प्रेशन देना चाहते हैं पूरे मुल्क के अंदर कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है। तो उससे हमें एतराज़ है कि अब वो आए हैं, बेशक आए, वो जहाँ जाना चाहिए उनको जाने दीजिए, वो जिनसे मिलना चाहिए उनको मिलने दीजिए, तब कोई बात बनेगी और उनको पता चलेगा जम्मू कश्मीर में असली हालात क्या हैं। क्रियालकोट हब कदल श्रीनगरस मज आज तम सात शीतल नाथ मंदिरस मज रौनक वुचन आमज येले अत बसन वाले पंडित 31 वरी पनुन घर वापस आये। या दौरान तिम मंदिरस मज हवन तो पूजा पाठ करित जम्मू कश्मीर बापत अमन तो खुशहाली हुंद दुआ ते कोर। अत मौकस पे वोन तिमो तिम सठा खुश मकामी लुको तरफ आव तिमन खुशी सान इस्तकबाल करने येल जन तिमो लुकन हुंद शुक्रिया अदा करित वोन मंदिरच हिफाजत तो मुस्लिम हमसायन हुंद इस्तकबाल वुचित तिम सठा मुतासिर तो वमेद जम्मू कश्मीर मज रोज हिंदू मुस्लिम भाईचारा बराबर जारी। माहौल हमें ठीक लगा और देखा जिस हिसाब से यहाँ के अपने पड़ोसियों ने हमारा उनका एटीट्यूड देख के हमें बड़ा अच्छा लगा। वो भी हमारा भी हिम्मत हो गई, तो हमने सोचा हम इधर फिर से वो पुरानी तरह से जैसे हम पहले करते थे फंक्शन, इधर हम फेस्टिवल करते थे। इस दिन का इस मंदिर का जो ये भैरव का मंदिर है, आज बसंत पंचमी के दिन उनका आज बर्थडे हुआ करता था, हम इनकी पूजा करते थे, साथ में हवन होता था। और 31 साल के बाद ये माहौल फिर से अच्छा होने लगा, तो हमने सोचा चलो फैमिली ने हमने सोचा चलो हम इधर अब इस बारी फिर से वही चीज़ उसी तरह से इकट्ठे बैठ के वो फंग जिस तरह यहाँ का भाईचारा आप देख रहे हैं, ऐसा भाईचारा मुझे ऐसा लग रहा है कि वही भाईचारा शायद फिर से आया है, क्योंकि जिस हिसाब से कल हमने देखा और आज देखा, अपने पड़ोसी आए और उन्होंने हमको काफ़ी वार्म वेलकम किया, खुश हो गए हमको देख के। और हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम आशा करते हैं हमारा भाईचारा फिर से मिलेगा, वही प्यार। आज हम 31 साल के बाद यहाँ पे आए हैं, इसके द्वार खोले हैं ताकि हम हवन करें, भैरवनाथ की पूजा करें, ये चीजें हम करने यहाँ पे आए और ये सिलसिला अब आगे भी चलता रहेगा। अभी हम इसकी मंदिर की रिनोवेशन भी कर रहे हैं, ये एकदम वही जैसा पहले था वैसा ही होगा। यहाँ पे बहुत बड़े मेले लगते थे। आज के दिन हमारे शीतलनाथ भैरव का बर्थडे है, ये बर्थडे पड़ता है बसंत पंचमी के दिन, और ये दिन इतना उत्तम है कहने की वजह, क्योंकि बसंत का मतलब है खुशहाली, चारों तरफ गर्मी का आगाज आना शुरू हो जाता है, ये चीजें होती है। यहाँ के भाईचारे के बारे में कैसा लग रहा है आज आप? हमारा जो मैं आपको कहता हूँ, जो इसको कहते हैं, जो हमारे साथ मुसलमान भाई है वो उसको कहते हैं हम टेंग। ये जो टेंग है ये इन्हीं की वजह से ये 31 साल तक ये हमारी प्रॉपर्टी सही सलामत है। महकमे जल शक्ति मज काम करन वालों मुलाजमों तरफ आवाज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज करने या दौरान एहतजाजी मुलाजमों इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी कर। अत मौके पे वो एहतजाजी मुलाजमों से जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ मुतलक महकमे के कह डिवीजन तो टाउन कॉर्पोरेशन सत जम कर फैसले कर यम मुलाजमन मज खदशात पैदा सपदम। तमो कर इंतजामिया अपील से अत निन आमतिस फैसलस पे गि वजाहत पेश कर।
म्युनिसिपल स्टाफ से जितने भी लोग वाटर वर्क्स डिविजन में काम कर रहे हैं वो यहाँ पे इस वक्त सरापा एहतिजाज है। ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है सरकार के उस ऑर्डर के खिलाफ जिसमें सरकार ने पीएचई डिपार्टमेंट के कुछ डिविजन्स को और कुछ टाउन्स को कॉरपोरेशन के साथ मुद्गम किया है। ऑर्डर खामोश है। सरकार से हमारी अपील है कल शाम तक वो इस हवाले से वजाहत पेश करे। अगर वो वजाहत के साथ सामने से नहीं आती है तो हमने फैसला कर लिया है 18 तारीख को वाटर वर्क्स श्रीनगर में जबरदस्त एहतिजाज होगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये रजिस्ट्रेशन तो लाइसन वर्व स्टोन क्वारीज पे पाबंदी आयद आई कर यम सत पेश सत वाबस्त सासवाद लोक मुतासर सपद तत खानपुरा बारामूला मज अत पेश सत वाबस्त लुको LG इंतजामिया अपील कर्म निन आमतिस फैसलस पे गि दोबारा गौर युन कर युथ तिहिंद मुश्किलात दूर युन कर। मैनेज डिपार्टमेंट गरा चलान यपर किन गरा चलान यपर किन रॉयल्टी बरान यम गसान तौर रॉयल्टी हेत दपान तुम गो रॉयल्टी हेत अ काम जनाब तेल गो बी कुन जाए कमा करा करो यम ना 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 कहें बरो सुबह रॉयल्टी दपान तक रट रॉयल्टी बर बस जनाब लाश दपान द्रंग बल किन बाकी दिच कपर किन लाश इन लाश दिवान कम तो दिवान कर वो तौर गसान जनाब दह बेकार बिहत कुन करान शामस गंट कुन करान सुबह लट गंट कुनवास मज आव दुलुक दफा 3 तम सत पे वारिया असर जनाब लॉकडाउन तम पे आव लॉकडाउन 2020 मज हम सत पे असर गई वनस खस्त वनस गाड़िन कर्ज जनाब फाइनानस गाड़िन ओतम वालान पन आयाल तकान वनस गाड़ बिहत कुन दह दिवान जनाब फेर कह शामस पे दिवान 5 दिन बाद भी फेर तुम जनाब सह खे बैंक तक योर कोर 2005 तम मॉडल दोप क्या गो कैंसर। चालान से आते हैं 50-100 रुपये हमको 150 रुपये किराया लगता है। हमारा रोजगार यही है। अब हमको ये रैल्टी वाले भी तंग करते हैं, कभी सामान बंद कराते हैं, कभी आधा दिन करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। त्रीम पीर गई गई 3 पीर बरान रैल्टी यन पे दफा 3-7 पे 5-3 फुट तन पे वोनमो क्या लासान बन क्या काकद त्रम वो कर कॉल सुबह कॉल न गाड़ी चलान न कम कर। जनूबी कशीर हिंदिस शुपियन जिला अस्पताल कुन गसन वाजन सड़क पे मकामी दुकानदारों तरफ रंग पार्किंग कर तत मरीजों तो तीमारदारों शिकायत बावान वोनमुत अस्पताल कुन गसन वाजन सड़क पे रंग पार्किंग सूत तिमन मुश्किलात व्यतरन पेवन तो युदव जिला इंतजामिया अमे हवाले वन आव तहम रंग पार्किंग करन वालन खिलाफ कह कार्रवाई कर। तमो कर इंतजामिया अपील अस्पताल कुन गसन वाजन सड़क पे रुकावट पैदा करन वालन खिलाफ गि कार्रवाई यन कर युथ न मरीजन मुश्किलात व्यतरन पेन। ये हमारे शोपियान टाउन्स के रोड है, इन पे साइड्स में जो वाइडिंग लगी होती है उनमें गाड़ियां लगाते रहते हैं। पार्किंग यहाँ पे बहुत ही कम है। जहाँ तक ट्रैफिक जाम के हवाले से हम बात करेंगे, शोपियान डिस्ट्रिक्ट के टाउन में मेन टाउन की बात कर रहा हूँ। मेन टाउन में हॉस्पिटल रोड से लेके पूरे मार्केट तक ट्रैफिक जाम बहुत ही लगा रहता है। 2-2 घंटे 1.5 घंटा लगता है 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर से शोपियान एंटर करने में। जी देखिए, जो गाड़ियाँ साइड में रहती है नो पार्किंग एरियाज़ में, उनको वहाँ से हटाने के लिए टाउन म्यूनसिपल कमेटी शोपियान के पास एक व्हीकल है, वो यूज़ नहीं कर रही है। इनको चाहिए RTO से ARTO शोपियान उनसे ताल्लुक़ उनके साथ रब्ता कीजिए, उनके पास और भी व्हीकल्स हैं, इनको गाड़ियों को अपलिफ्ट कीजिए, वहाँ से इनको टाई अप कीजिए, उनको किसी मुख्तसर जगह पे इनका फाइन जब हो जाएगा तो ये मतलब दोबारा ऐसी हरकत नहीं। कैलीग्राफी फरोख दिन बापत आव श्रीनगरस मज वर्कशॉप मुनक़द करने यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी तो डायरेक्टर टूरिज्म ते मौजूद अत मौकस पे वन यमे वर्कशॉप मकसद न सिर्फ कैलीग्राफी फरोख दिन बल्कि तिमन आर्टिस्टन अख प्लेटफार्म ते मुहैया करुन यम पन्नुन टैलेंट हवित हेकन। सारा इनिशिएटिव है कैलीग्राफी को रिवाइव करने का और इसको प्रमोट करने का। इसका क्रेडिट उन यंग आर्टिस्ट को जाता है जिन्होंने इसमें पहल की अपना टाइम स्पेंड करके, और जैसे वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज हुई उसमें उन्होंने बेहतरीन काम किया। और एक अच्छी चीज़ ये है कि जो इसमें आर्ट सीखना चाहते हैं उसमें उन लोगों को ये सिखा रहे हैं। और जो भी वर्कशॉप के दौरान इन्होंने काम किया है वो आज यहाँ डिस्प्ले पे है 2 दिन के एग्जीबिशन के लिए। और विजिटर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बाहर से हमारे टूरिस्ट आए हैं वो लोकल रेजिडेंट्स यहाँ पे विजिट करें, देखें इनका आर्ट, बच्चों को अप्रिशिएट करें, यंग आर्टिस्ट को।
اور جو آرٹ یہاں پہ ڈسپلے پہ ہے اس کا ہم سیل بھی ہم کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس کی پروسیڈ سبھی آرٹسٹ کو جائیں گی، تو بڑھ چڑھ کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور اس جو ریوائول کا ایک انیشیٹو ہے اس کو. محکمہ زراعت طرف آواز آتما سکیم تحت اچھبل اننت ناگس مز کسانن ہند اخ گروپ تربیتی ٹورس پہ سوزن. ات موقع پہ ون متعلقہ محکم کے ذمہ داروں سے امہ ٹورک مقصد نہ صرف زمیندارن من زیادہ کھت زیادہ پیداوار وپداؤن بلکہ متعلقہ محکمس مز متعارف کرنے آمژن سکیمن حوالہ تہ جانکاری فراہم کرن تاکہ یم ہیکن تمن سکیمن ہند فائدہ تلت. اصل پہ مطلب کام کار کرن جان پہ کم زن ونکس مطلب فائدہ تلان رت ووت فائدہ برو پتہ دان کیا کرن بیالن متعلق مطلب دانس متعلق مکائی متعلق ووت تمہ سب فائدہ برائے پتہ سب اچھا بلا گھو پہ تک پہ گھن گئی پرس تہ گئی یجبر تام آز تہ یجبروڑے گھن اگر دور تہ نین تہ گو گناہ گھنہ کی پھراو ژور دہ امہ سب نیرِ حوصلہ افزائی تمن بائن نیرِ ونو باقین برو کن کیا کرن یہ صحیح. اسپانسر اسکیم سیمی آتما کے تحت ون ڈے ٹریننگ پروگرام کیا ہے ہم نے. تو اس میں کیا ہے کہ فارمرز کو ہم یہاں پہ اچھبل ویجیٹیبل فروٹ پروسیسنگ سینٹر ہے وہاں لے جاتے ہیں. سوائل ٹیسٹنگ لیب ہماری بجبارہ میں وہاں لے جاتے ہیں. DCTC مشروم اننت ناگ میں جو ٹاؤن میں ہے وہاں لے جاتے ہیں. KVK یہاں پہ ہے تو وہاں ان کو ہم تربیت دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے پروگرامز کرنے ہیں جی. تو وہاں ہم ان لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ کیسے پریزرویشن، کیسے مشروم کلٹیویشن ہونی ہے، کیسے سوائل ٹیسٹنگ سیمپل کرنے ہیں. تو یہ اس کے حوالے سے محکمہ ہینڈی کرافٹس طرف آواز پٹن علاقہ مز اکہ زانکاری کیمپک سانز کرنے یت مز مختلف علاقوں پہ آمچ ہینڈی کرافٹس ست وابستہ کوریو شرکت کر. ات موقع پہ یہ متعلقہ محکمہ طرف مختلف سکیمن ہند زانکاری کارگرن مز فراہم آئی کرنے. تتہ آو ون پروگرامک مقصد نوجوان لڑکہ تو لڑکی خود مختار بناؤن تاکہ یم ہیکن پن روزگار کموت. یل زن متعلقہ محکم کی طرف جاری کرم آمچ سکیموں ذریعہ یم فائدہ ہیکن تلت. پروگرامس مز SDM پٹن تو دویم کی افسر تہ موجود. آج آمد ہینڈی کرافٹ سینٹرس مز دک آج ٹریننگ دک مطلب یہ گھر بہت کی کور یم پرت ہکان ونکس کہین تم تہ ہکن امیک فائدہ تلت. بیس منتھلی ات دان 500 ون گو ات 1000 رۄپیہِ ون 100 دان ات سوزنے مطلب شال کام. جی آج ہم یہاں پہ اویئرنیس کا کیمپ کر رہے ہیں ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور یہاں پہ کافی سبسٹینشیل تعداد میں ہمارے آرٹیزنز اور ویورز آئے ہوئے ہیں. ان کو ہم ڈپارٹمنٹ کی ڈفرینٹ اسکیمز کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہوا تھا ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ ہم پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری ڈپارٹمنٹ کی الگ الگ اسکیمز ہوتی ہیں ان کی جانکاری دی ہم نے. اس میں ہم نے سب سے پہلے اپنے ٹریننگ پروگرام کے بارے میں ان کو بتایا جو کہ ہم تھرو آؤٹ دا ڈسٹرکٹ 57 ٹریننگ سینٹرز رن کر رہے ہیں، اور ان میں ڈفرینٹ کرافٹس میں لوگوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کا کام کیا جا رہا ہے. بھارتی جنتا پارٹی ہند لیڈر الطاف ٹھاکر سند طرف آواز ترال قصبہ کو دور کرنے یا دوران تمو ٹاؤن ہال ترالس مز مختلف عوامی وفدن ست ملاقات کور. ات موقع پہ آئے وفد سند طرف مختلف معاملات تمن برو کن تھون یمہ پتہ تمو وفدس یقین دہانی کر تہند مسلین انتظامیہ برو کن تھون تو کوشش کرنے تم گھن جلد از جلد حل ین کرنے. ایسے مسائل ہیں جو روز بروز لوگوں کو درپیش آتے ہیں. کہیں پانی، کہیں بجلی، کہیں سڑک کا مسئلہ ہے، کہیں جو ہماری یہاں سپرنگس ہے ان کو انکوریج کر دیا گیا ہے. ایسے مسائل بڑے بہت سے ملا تھا، اور میں ٹریڈرس فیڈریشن سے ملا تھا کہ ان کی ایک لانگ فنڈنگ ان کا مسئلہ ہے. ان کی دکانیں اٹھائی گئی لیکن ابھی تک ریہیبلیٹیشن جو پالیسی تھی اس کے تحت ان کو دکانیں الاٹ نہیں کی تھی. میں نے اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے پورا ان کو آشواسن دے دیا، اور بہت جلد میں اس مسئلے کو بھی ہمارے جو ہائی
कमांडो है उनके साथ उठा के इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। लेकिन बेसिकली जो हमारा मसला है वही है कि लोगों को जो छोटी बड़ी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। उसी के तहत हमने चाहे पंचायत इलेक्शन चाहे BDC या DDC इलेक्शन की, तो हमारा मकसद यही था कि लोगों की छोटी बड़ी प्रॉब्लमें लोकल लेवल पर ही सॉल्व हो जाए। और आवाम तो पुलिस दरमियान रिश्ते मजबूत बनाने बापत योदवे पुलिस तरफ के अहम कदम तुलन तत आव DSP हेडक्वार्टर पुंछ संद तरफ पुलिस स्टेशन थाना मंडी मज अकि प्रोग्राम को साज करने यथ मज इलाक्यों DDC मेंबरों पंचों तो सरपंचों शिरकत कर। अत मौके पे मुख्तलिफ मामलात जेर बहस रूद तत आव पुलिस अपील करने इलाकस मज गि मनशियात सत वाबस्त लुकन खिलाफ सख्त कार्रवाई यीन करने। आज ने जो हमारे DSP हेडक्वार्टर नवाज़ चौहान साहब और SHO कोहली साहब यहाँ पर आए हैं, तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें हाड़ी बुड्ढा से लेके सावजियाँ और सावजियाँ से लेके अड़ाई गांव के सरपंच पंच और मौजूद शख्सियात यहाँ पर मौजूद थी। इसके चलते आवाम ने कई मुद्दे भी जो है पुलिस के मुतल्लिक जो मुद्दा था वो रखा गया। ख़ास करके यहाँ पे बच्चों के करैक्टर का मसला है, जो बच्चे जो है कई भर्ती होते हैं या स्कूल एडमिशन के लिए यहाँ पर अक्सर छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं उसके मुतल्लिक भी बात की गई। इस तरह से हमने भी समाज में जो है वो अपना रोल अदा करना और ख़ास करके ड्रग्स के ऊपर बात की गई, उसको भी रोक लगाने में आवाम और पुलिस जो है वो अपना तावन जो है वो करे। मुर्गी किसी की जमीन में भाई ने भाई के साथ कोई तकाजा कर बैन अवी मार्केटस मज खाम तिलस मज तेजी आय वुचन तत मुल्कस मज पेट्रोल डीजल किस कीमतस मज प्रे दो इजाफा वुचन या दौरान आम लुकन तो गाड़ी चलान वालन मज सरकारस खिलाफ नाराजगी तो मायूसी पैद सपजम। पेट्रोल डीजल किस कीमतन मज इजाफा सपदन पत आम लुकन हुंद वन हुकूमत लुकन हिंद मुश्किलात दूर करने बापत नाकाम सपजम, तो हुकूमतस पज़ आम लुकन हिंद मुश्किलात दूर करने बापत द्रोजरस पे रुट लागन बापत कदम तुलन। पहली बात तो सरकार को राज्य स्तर पे जो वेट लगा रहे हैं उसमें देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा दाम है, दिल्ली मुंबई मेट्रो सिटीज़ को देखते हुए। तो इससे तो आम नागरिकों की जेबों पे तो भारी असर है ही है। बस यही समस्या है। रसोई गैस भी काफ़ी महंगी हो गई है, तो इसमें खाएगा क्या और बचाएगा क्या, बस यही मेरा कहना है। तो इससे मेरा ये दरख्वास्त है सरकार से कि जो वेट लगा रहे हैं आप उसको थोड़ा सा कम किया जाए पेट्रोल पे, रसोई गैस पे, बस यही मेरा कहना है सरकार को। सचिन पाटिल। परेशानी तो बहुत हो रही है, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं और आम आदमी की जेब इतनी ढीली हो रही है। तो मैं तो यही अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि प्लीज़ कुछ तो कुछ करिए पेट्रोल का, नहीं तो बहुत दिक्कत है। पहले कांग्रेस के ज़माने में इतने पेट्रोल के दाम इतने कम थे, 63 या 60 के आसपास थे, और आज इतने साल बाद कुछ अपेक्षाएं थी मेरी भी, लेकिन अब तो 100 रुपये, अब 100 के पार ही चला गया। ऐसा लग रहा है 150 नहीं पहुँच जाए। भैया यार बहुत परेशानी, बेरोजगारों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। कहाँ से भरेंगे इतना पेट्रोल? पहले तो 70 रुपये था, 80 रुपये हो गया, अब 90, अब 100 आने वाला है। क्या कर सकते हैं इसके लिए बताइए? मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा, तो भोपाल में तो और ज़्यादा हो रहा है। बाकी यूपी में देख लो 80 रुपये चल रहा है लीटर, 85 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि भाई मिडिल क्लास ज़्यादा है तो उस पर फोकस करे भाई। एक जो महंगाई है मेन रीजन है सब चीज़ों का। अगर आप उस पर फोकस करोगे तो डेवलपमेंट अपना आप होगा ना भाई। अगर मान लो पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, अब पहले डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ, डीजल का रेशो भाई ये था, कम था। अब ये है कि अगर आप इसके दाम बढ़ा दोगे तो गाड़ियाँ नहीं सेल होगी, तो इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी भाई? बेस तो यही है मिडिल क्लास, तो इस पर फोकस करे गवर्नमेंट और कुछ नहीं। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर सस्ती है तो आपको यहाँ घटाने में क्या देर आ रही है? ये चीज़ है। मतलब ये दाम बढ़ रहे हैं वो सही है? नहीं सही कैसे है साहब? सही तो कैसे है, बाकी एक रिलायबल हो चीज़ें, ये है भाई। अगर सही होगा तो उससे डेवलपमेंट होगा ही नहीं ना। अब देखो गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं बिकेगी, ये होगी, सब चीज़ें होगी। भाई साहब बहुत बुरा हाल है, पेट्रोल बढ़ रही है, ठीक है, इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। अब हम लोगों की तो ऐसी नौबत आ रही है जो अब गाड़ी छोड़ के साइकिल पे चलना पड़ेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि इतनी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। नाजरीन वो कोशर खबरनामा आंद तो प्रोग्राम 5 का 5 पेश करें निष्पाक गौहर। मैं दियो इजाजत, खुदा सवाल।